Assalamualaikum guys, welcome back to our channel again. Today we wanna record as like daily vlog, but we have to finish our job, our like lesson, whatever we want. We wanna show this first. As soon as possible, we will take rendezvous. We will take schedule for play badminton, and let's get inside. Karena kita udah masuk ke gedung yang tadi kita tunjukin, akan tetapi mereka suruh kita daftar di gedung lain dan aku akan tunjukin gedungnya. Jadi ini tuh gedung baru HUJAN Sport REAKSI. Ya kita masuk aja langsung buat daftar. Oke guys, itu gagal. Iya, kita gagal daftar karena kata satpam yang boleh main di gedung badminton itu hanya yang udah daftar, yang udah mempunyai kartu pelajar yang mengikuti kursus khusus gitu. Kalau kita kan mainnya cuma satu kali doang, jadi ya nggak bisa, males. We expect that we can get inside and we can play. We were hoping, but yeah, so let's find another game, another place. There's a lot of things that we can get enjoy. Keep going. But really I'm sad because I'm so excited for play badminton with you. Çünkü But it's- sen wow. çok seviyordun ve oynamayı biliyorsun, o yüzden. Ben çok heveslenmedim. O zaman tamam ya, başka bir şehir misal Ankara'da olabilir, tamam. Geçiyoruz ama şimdi biz halk gideceğiz. Başka banka çünkü ben yaptırmam lazım internet sitesi için, bu yüzden. Türkçe mi konuşacağım bilemedim. Okay guys. We are starving. That's why we came new restaurant. Its name Just Burger. Like it's so simple. Let's get inside. Now we ordered our food. Yemeğimizi sipariş ettik ve size birazcık etrafı göstermek ve tanıtmak istiyoruz. Çok basit, çok simple ama yani yenip denenebilecek bir yer. They are selling the product from them, like we are already boycott them, but Burger pizza. they are still sell. That's why we are. Maybe they don't know. We just They say didn't know. like we don't want to support. That's why we just only order ayran. Kedi. Meow. Meow. Meow, hayır. İnek. Me. Bizde me. Peki, tavuk. Kıtkıdak. 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 Hayır, bizde Aynen mı? Hayır. Kıtkıdak. Tekirdek bahasa India, Allah. Tekirdek bir şehir burada. Tekirdağ. Peki horoz. Hani erkek olan. O kuruyor. Hayır. Siz ne? Kita habis makan dan kita udah selesai makan, udah habis. Oh, di sini udah ya, burger Enak memang banget. enak. Yang kurang tuh dari aku sih karena nggak ada saus manisnya, karena aku suka saus manis banget. Di sini nggak disediain. Itu aja sih cukup dari burger dan ayam kentang itu enak banget. Karena kita sudah kenyang dan kalian tahu dia itu mengikuti tradisi Indonesia. Kalau kita nggak ngabisin,
dia bakalan bungkus makanannya. Kita bawa makan di jalan kalau kita lagi lapar lagi. Itulah kehidupan mahasiswa. Mubazir olma. Sentam? Ya. Allah kabul etsin, namaz kıldık, kita udah salat, Nah, sholat. sekarang kita mau menuju banknya, mudah-mudahan nggak tutup ya, soalnya udah jam 4:30. Kita ada ya sedang zaman berusul berbure. Jami gibi gözüküyor orada ama Şu. jami değil aslında bak. Evet. Noh, jadi itu kayak masjid loh, kayak ada kubahnya, cuman bukan masjid Onun sumpah. amacı farklı Sayan. Orada mesela eskiden su çıkarıyorlarmış içinden. Ciddi misin? Evet. Ya. We are scared because of anjing. Ya. Wah, nasıl söylüyorsun ya? Çok sert söyledin. Ya karena ya, masanya gimana ya? Nggak takut anjing, cuman ya anjingnya itu berbadan besar jadi aku takut banget. Ya sama aja sih kalau anjingnya itu kecil, tapi agresif. Pak. Welcome to Vecidiye Medresesi. This is jami, bu jami, bir de bu müze. Harga masuknya kalau normal tuh 60 tele, jadi 30.000. Kalau musik card itu kartu mahasiswa ya 15.000. Ya, jadi kita udah masuk museum arkeologinya di Kuta-Kuta ya. Aku pertama kali masuk museum ini ya semenjak aku tinggal di Kuta. Pertama kali sama ini. Şimdi arkeoloji müzesine geldik tarafında. Eskiden bulunmuş yapıtlara ya da kullanılmış paralara, kullanılmış eşyalara bakacağız. Çekim yapabilirsiniz, telefonla çekim yapabilirsiniz dediler. Bakalım Türkler ne kullanıyormuş. As these are all Turkish Ottoman time padişahs, sultans, Ottoman sultans using this sikke. We were calling this sikke at that time. Or like Roman empires and Greek city coins. Like there's other empires too. So it's not all. Bak Selçuklu. Karamanoğulları, Emeviler, Sasaniler, Eyyubiler. Derslerde görüyoruz evet. Baksana insanların yüzü hep böyle. Evet, aynen. Oke guys, sekarang kita mau minum air di sini. Bismillah. Because Oke teman-teman. Now we finish our travel because time is late. That's why we couldn't find where we wanna go. It's just closed. So alhamdulillah we ate food too, and yeah, we just wanna finish this vlog today. But we have new contents too. Just wait our contents, okay? Sampai
collect